बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने व्यूअर्स का कि जिन्होंने इससे कबल मेरा जंगन कारवां पर लगाया गया एक रिव्यू उन्होंने बहुत पसंद किया और 1000 की तादाद में उसको लोगों के व्यूज़ भी आए और उन्होंने इस पर कमेंट्स भी दिए। अब जो रिव्यू आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है वो दरअसल इस बात का जायज़ा है कि आया ये कारवां इसकी फ्यूल एवरेज कैसी है, और जो आम तौर पर सुनने में आता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्यूल खाती है और इसकी एवरेज बेहतर नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा कि ये रिव्यू भी आपकी खिदमत में पेश किया जाए। तो आइए फिर चलते हैं नज़दीकी फिलिंग स्टेशन की तरफ और वहाँ से हम इसकी फ्यूल जो है वो उसकी फ्यूल टैंक और मुकम्मल तौर से रीफ़िल करते हैं और उसके बाद फिर जायज़ा लेते हैं कि इसकी क्या कार्रवाई है। अब ये फ्यूल टैंक तेज़ी से फिल हो रहा है और ये हम ये देख रहे हैं कि इसकी फ्यूल जो है वो मुसलसल भरा जा रहा है और उसके बाद होते हैं कि इसके बाद जब टैंक पूरी तरह फुल हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम अपना अगला ट्रैवल जो है वो शुरू करेंगे। अब ये सिलसिला जारी है। माशाल्लाह, हज़ारा मोटरवे पर आते ही अजीब किस्म की ताज़गी, फरहत और खुशी और इत्मीनान मसरत का एहसास होता है। यहाँ के सरसब और शादाब और बेहतरीन और ख़ूबसूरत पहाड़ लोगों को दावत नज़ारा देते हैं। यही वजह है कि दूर दूर इलाक़ों से लोग हज़ारा मोटरवे का रुख करते हैं। इस हज़ारा मोटरवे का आगाज़ आज से तकरीबन साल 1.5 साल कबल ही हुआ है और ये नई मोटरवे है और पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत मोटरवे में इसका शुमार होता है। और यहाँ सिर्फ ये जो बाहर से जो विज़िटर आते हैं उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि ये क्योंकि पहाड़ों का सीना चीर कर बनाई गई है और इसमें की टनल भी हैं, तो लिहाजा जा बजा यहाँ चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ भी हैं और इसके अलावा ख़तरनाक मोड़ भी आते हैं। ख़ुसूसन बारिश के मौसम में आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की यहाँ ज़रूरत है। इसके नज़ारों से भी खूब आप लुत्फ़अंदोज़ हों, लेकिन इसके साथ साथ अपनी जान का ज़रूर ख्याल रखिए क्योंकि जान तो आपकी गाड़ी और आपकी हर चीज़ से ज़्यादा। ये आपको एबटवाद की मशहूर पहाड़ी शिमला पहाड़ी नज़र आ रही है जो कि एक सेहत अफ़ज़ा मकाम भी है और इसके चंद लम्हों बाद हम अभी इसी शिमला पहाड़ी के अंदर से गुज़रने वाली टनल में हम दाखिल हो रहे हैं और टनल में आपकी रफ्तार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। ज़ारा मोटरवे पर अगर सुबह का सफ़र किया जाए तो वो इंतहाई शानदार गुजरता है, बहुत ही कम रश होती है और अगर गाड़ियाँ भी तो मिल जाएँ तो सिर्फ प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं और जो कि अक्सर जो है पंजाब साइड की होती हैं कि वो रात भर का सफ़र करते हैं और उसके बाद सवेरे सवेरे इस मोटरवे से गुज़रते हैं। इस लिहाज से ये सफ़र सुबह का इंतहाई खुशगवार, पुरअमन और ख़ामोश सफ़र ही गुज़रता है। और इसके साथ साथ आपको फिर जगह जगह जब ये मोड़ आते हैं तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना पड़ता है। जो ही आप सोचते हैं कि इसकी स्पीड जो है तेज़ की जाए तो उसके चंद ही लम्हों बाद फिर आपको एक मोड़ से गुजरना होता है जो यही मोड़ आपका गाड़ी का मोशन भी जो है डिस्टर्ब होता है और साथ साथ स्पीड भी। बहरहाल फिर भी ये मोटरवे यहाँ के वाम के लिए बेहतरीन सहूलत है और ये इससे वाम की मुश्किलात काफ़ी तक कम हो गई हैं। इसके अलावा इसकी जो खूबसूरत नज़ारे हैं वो ये कुदरत का लाजवाल और बेमिसाल तोहफ़ा है। इसके अलावा इसका मौसम आप देखिए वो भी एक इंतहाई सुहाना मौसम है और जिसमें शायरों की जो है वो रागे शायरी जो है फड़क पड़ती है। नाज़रीन, अब हम फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। यहाँ आपने क्योंकि हमने यही शुरू में बात की थी
کہ اس کی فیول ایوریج کیسی ہے، تو ابھی ہم نے یہ بھی جائزہ ساتھ لیا ہے کہ یہاں موٹر وے کا کیونکہ ہم نے سفر کیا ہے اور یہاں سپیڈ جو ہے وہ 100 سے لے کر 120 تک بھی گئی ہے، بیچ میں کم بھی ہوتی رہی ہے لیکن ایٹ لیسٹ 80 تک رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ٹریول کیا ہے وہ انٹرچینج جو ہے مسلم آباد کا، جسے ایبٹ آباد انٹرچینج بھی کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کر بیدڑا انٹرچینج مانسہرہ تک، اور یہ کل ٹائم ہمارا اس وقت لگا ہے کم و بیش 25 منٹ، اور 25 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر ہم قریب پہنچائے ہیں بیدڑا انٹرچینج کی طرف، اور وہاں سے پھر ہم باہر نکلیں گے۔ تو لیجیے جناب، یہ مانسہرہ انٹرچینج ابھی آ چکا ہے، 25 منٹ کی ڈرائیو ہم کر چکے ہیں حویلیاں سے لے کر ایبٹ آباد تک، مانسہرہ تک، اور جو کہ جی ٹی روڈ سے اس کا سفر کم و بیش 1 گھنٹے کا ہے حویلیاں سے مانسہرہ تک، لیکن یہاں ہمیں صرف 25 منٹ لگے ہیں اور اس کے بعد ہم مانسہرہ انٹرچینج میں پہنچ جائیں ہیں۔ یہ ابھی ویلکم ٹو مانسہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ابھی ہم موٹر وے انٹرچینج سے نکل رہے ہیں اور بیدڑا چوک میں ہم پہنچ آئے ہیں، اور اس کے بعد ہم مانسہرہ شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے قبل تو آپ کا جو اس کا سپیڈ تھی گاڑی کی وہ 100 بھی جا رہی تھی اور کہیں 80 بھی تھی، کبھی 120 بھی ہو گئی تھی، لیکن جب آپ یہاں موٹر وے سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کو آٹے دال کا باؤ بخوبی معلوم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں آ کر آپ کو جس روڈ سے پالا پڑے گا اس کی حالت اب آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں آپ کا جو گیئر ہوگا وہ فرسٹ یا سیکنڈ ہی ہوگا، تھرڈ کی نوبت بہت ہی کم آئے گی، اور اس کا ظاہر ہے اثر آپ کے فیول پر بھی پڑے گا۔ تو یہاں ابھی ہم مانسہرہ انٹرچینج سے نکل کر بیدڑا چوک کی طرف، اور اس کی طرف پھر ہم جا رہے ہیں ابھی مانسہرہ کے شہر کی طرف، اور یہ جو ٹریول ہوگا اور اس کے بعد پھر ہم اس کی پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ کتنا ٹریول ہمارا بنے گا اور کتنا ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد فیول ہمارا کتنا لگے گا۔ تو اس لیے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ٹکٹ میں 2 مزے دے رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ کچھ میرے ویورز جو ہیں وہ بور بھی ہوتے ہوں، لیکن ہم آپ کو ایک ہی ٹکٹ میں 2 مزے کی، ایک تو آپ کو کارواں کی فیول ایوریج بھی ہم بتا رہے ہیں، اور دوسرا ساتھ ساتھ مانسہرہ کی سیر بھی اور موٹر وے کی سیر بھی ہم کرا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ جب واپس اسی کا ہمارا سفر ہوگا تو پھر بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تاکہ ہم اس کی فیول ایوریج کا بہتر طور پر اندازہ لگا سکیں۔ لیجیے جی، اب ہمارا واپسی کا بھی سفر شروع ہو گیا ہے، اور ہم دوبارہ مانسہرہ کے انٹرچینج جو بیدڑا انٹرچینج کے نام سے موسوم ہے وہاں سے ہم دوبارہ داخل ہو رہے ہیں، اور واپسی کا یہ سفر ہے، اور یہ ٹنل سے بھی ہم نکل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو بھی ایوریج اس کی بنے گی تو پھر ہمارا پہلا پڑاؤ جا کر پھر اسی فلنگ اسٹیشن پہ ہوگا کہ جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔ تو ابھی راستے میں اگر آپ بور نہ ہوتے ہوں تو ہلکی پھلکی پھر بھی تھوڑی سی سیر آپ کر لیجیے۔ یہ لیجیے جی کہ اب موسم بھی ہمارا چینج ہو گیا، اور یہاں بارش جو ہے وہ اپنے جوبن پہ ہے اور خوب بارش ہو رہی ہے۔ اب رستے موسم میں پھر ہزارہ موٹر وے کا نظارہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نیالے پہ دالا ہو گیا ہے، اور یہ تاہم یہ بارش کے موسم میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ ہمیں سپیڈ کا بہت خیال رکھنا چاہیے، جا بجا موڑ چڑھائیاں آتی ہیں، تو اس دوران آپ اپنی سپیڈ کو نارمل رکھیے اور بہت خیال رکھیے گا۔ یہ بارش کا یہ موسم جو ہے تھوڑی دیر رہنے کے بعد پھر دوبارہ خشک موسم جو شروع ہونے والا ہے، اور یہاں جو عام حالات میں جو سپیڈ ہوتی ہے اس ایریے میں وہ 100 خام خواہ ہو جاتی ہے، لیکن اس برساتی موسم میں
स्पीड को हमें कदरे हाल कम करना है। बारिश ख़त्म हो चुकी है और इसके बाद खुश्क मौसम शुरू हो गया और यहाँ दूर दूर तक बारिश का नाम निशान ही नहीं है। अभी हम फिलिंग स्टेशन पे पहुँचने वाले हैं और उस फिलिंग स्टेशन पे जाके फिर दोबारा रीफिलिंग करेंगे कि ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि कितनी रीफिलिंग हुई है। या आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे स्टार्टिंग पे इसकी रीडिंग थी 11,083 और जब हमने सफ़र ख़त्म किया तो 11,173 थी। तो इसलिए आज से 90 किलोमीटर ये सफ़र बंदा है और इसकी फ्यूल एवरेज है वो 15 किलोमीटर पर लीटर। तो इसलिए आज से ये नॉर्मल फीलिंग है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया।